بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ندرس إن شاء الله الوحدة الرابعة من كتاب الثاني، الكتاب العربية بين يديك. الحياة في المدينة، هذا هو الموضوع إن شاء الله لهذه الوحدة. الحياة في المدينة. بين القرية والمدينة، الفرق بين القرية والمدينة، والعيش بين القرية والمدينة. الأم تقول: يا أبا عمرو، هذا الاسم عمرو، يا أبا عمرو، ما رأيك نترك القرية ونسكن في العاصمة؟ اے ابا عمرو، کیا خیال ہے ہم گاؤں چھوڑ دیں اور شہر میں یعنی کہ کیپٹل میں دارالخلافہ میں رہنا شروع کر دیں؟ الاب یقول: لنا بیت فی القریہ، ہمارے لیے گاؤں میں گھر ہے نا، ہمارا گاؤں میں ایک گھر ہے۔ وَلَيْسَ لَنَا بَيْتٌ فِي الْعَاصِمَةِ، اور ہمارا شہر میں کوئی گھر نہیں ہے۔ لِمَاذَا نَتْرُكُ بَيْتَنَا، ہم کیوں اپنا گھر چھوڑیں؟ وَنَرْحَلُ إِلَى هُنَاكَ، اور ہم رحلت کر جائیں ادھر۔ رحلت کرنا تو یاد ہے نا، یہ نرحلو سے اسی سے ورب نکلا ہے مضارع کا۔ اور ایک جو بندہ فوت ہو جائے نا اس کو کہتے ہیں راحل، راحل منتقل ہونے والا، سفر کرنے والا۔ اولادنا یعیشون فی العاصمہ، ہمارے بچے جو ہیں وہاں رہ رہے ہیں کیپٹل میں۔ حسین یدرس فی الجامعہ، حسین یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔ ومحسنہ تدرس فی کلیۃ المعلمات، اور محسنہ جو ہے وہ معلمات یعنی ٹیچنگ کالج میں پڑھ رہی ہے۔ وحسان یعمل فی شرکتی ہناک، اور حسان بھی وہاں کمپنی میں کام کر رہا ہے۔ النترک مزرعتنا یا ام عمر، اے ام عمر کی ماں، کیا ہم اپنے کھیتوں کو چھوڑ دیں؟ سیموت الزرع، سارے پودے مر جائیں گے۔ والشجر، اور درخت بھی، سارا کھیت مر جائے گا اور درخت بھی۔ الام انا خائف علی اولادی، میں اپنے بچوں پہ ڈر رہی ہوں۔ انا خائفہ، انا خائف مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علی اولادی، اولاد کی مجھے فکر ہے۔ الحوادث کثیرہ، ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہیں۔ فی العاصمہ، سٹی میں۔ انا لا احب العاصمہ، مجھے کیپٹل نہیں پسند۔ انا احب بیتی، مجھے اپنا گھر پسند ہے لڑکی۔ ومزرعتی، اور ہمارا گاؤں مجھے پسند ہے، اپنی کھیتی باڑی پسند ہے، باغ پسند ہے، کھیت پسند ہے۔ انا لا احب العاصمہ ایضا، مجھے بھی نہیں پسند یہ کیپٹل وغیرہ۔ فَهُنَاكَ تلوث، وہاں پر تلوث ہے یعنی کہ پولوشن ہے۔ والضوضاء، اور شور ہے۔ والازدحام، اور وہاں پر رش ہے۔ وفی القریۃ الاہل والجیران، ہاں اور گاؤں میں دیکھو نا اس کے مقابل میں کہ یہاں اپنے ہیں اور پڑوسی بھی ہیں۔ هذا حق، یہ بالکل سچ کہا آپ نے۔ ولیکنک مریض، میں تو آپ کی خاطر کہہ رہی تھی، آپ بیمار ہیں۔ وانا مریضۃ ایضا، اور میں بھی بیمار رہتی ہوں۔ نحن نحتاج الی اولادنا، ہمیں اپنے بچوں کی ضرورت ہے۔ وہم یحتاجون الینا ایضا، اور وہ بھی تو، ان کو بھی تو حاجت ہے نا ہماری، ہم ان کے ماں باپ ہیں۔ الام نبیع البیت والمزرعہ، بس میں نے کہہ دیا نا کہ ہم نے یہ گھر بیچ دینا ہے اور کھیت کو بھی بیچ دیں گے، دونوں بیچ دیں گے۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ ہاں، وَنَشْتَرِي بَيْتًا فِي الْعَاصِمَةِ، اور ہم کیپٹل میں گھر خرید لیں گے، ایک گھر خرید لیں گے، کوئی گھر خرید لیں گے۔ الاب، بابا کہتا ہے: سأطلب من الاولاد، میں بچوں سے چاہتا ہوں، مانگتا ہوں، ان یشترو، کہ وہ خریدے،
लना बैतन, एक घर हमारे लिए, हुना का, वहां पर। अल उम्म कहती है जज़ाकल्लाहु खैरन या अबा अमर, ए अबा अमर, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए। तो इस सबक से आपको क्या सबक मिला कि चाहे हिवार कितना ही लंबा हो जाए और किताब दूसरी भी आ जाए, हमारे हिवारों में खवातीन ही आखिर में जीतती है। ये रिकॉर्ड है इस किताब का, यहाँ भी ये खातून। हिस्सा हाँ पक्का है। तो कुल मिला के क्या बात हो गई, ये जरा मैं आपको सुनाता हूँ अहबाब, जरा आवाज को जरा सुनिएगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा। بسم الله الرحمن الرحيم. العربية بين يدي، سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. كتاب الطالب الثاني، الوحدة الرابعة، الدرس 40. استمع إلى الحوار. الحوار بين القرية والمدينة. يا أبا عمرو، ما رأيك نترك القرية ونسكن في العاصمة؟ لنا بيت في القرية وليس لنا بيت في العاصمة. ये शादी रुक गई ऑडियो। सर ऑडियो नहीं आ रही। ओह أنا अच्छा لا अच्छा, أحب العاصمة मैंने वो أيضا. बंद कर दिया था मैंने। هناك التلوث. एक मिनट। يدرس في الجامعة. ومحسنة تدرس. ونرحل إلى هناك. أولادنا يعيشون في العاصمة. حسين يدرس في الجامعة. ومحسنة تدرس في كلية المعلمات. وحسان يعمل في شركة هناك. هل نترك مزرعتنا يا أم أحمد؟ سيموت الزرع والشجر. أنا خائفة على أولادي. الحوادث كثيرة في العاصمة. أنا لا أحب العاصمة، أنا أحب بيتي ومزرعتي. أنا لا أحب العاصمة أيضا. فهناك التلوث والضوضاء والازدحام. وفي القرية الأهل والجيران. هذا حق، ولكنك مريض وأنا مريضة أيضا. نحتاج إلى أولادنا. وهم يحتاجون إلينا أيضا. نبيع البيت والمزرعة ونشتري بيتا في العاصمة. سأطلب من الأولاد أن يشتروا لنا بيتا هناك. جزاك الله خيرا يا أبا عمرو. हाँ जी, सुना आपने। नाम ये था हमारा सबक। चलो भाई जी, अब हमें जरा बताओ, जरा दोनों अहबाब मिल के। हाँ जी, नत रुका। छोड़ना, हम रद्द करना, हाँ, हम छोड़े, हम नत्रुकल छोड़ते करिया, हैं। हाँ, हम छोड़ते हैं, शाबाश। आसिमा, आसिमा सिटी, शहर, कैपिटल, कैपिटल। नरहलो, रहल रहलत करना, सफर करना, यईशूना, रहते हैं, वो रहते हैं, मुहसिना, मोहसिना, लड़की का नाम है। शरिका, कंपनी, मजराअतना, आपने खेत, हमारे खेत। खाइफ, हमारे खेत, मुझे डर है, तलव्वुस, दौदा, इज़्दिहाम। पॉल्यूशन, नॉइज और रश, जीरान, पड़ोसी। हाजा हक़्क़ुन, दिस इज ट्रू। नश्तरी, हम खरीद लेंगे, है, हम खरीद लेंगे। हम खरीद ये लफ्ज़ क्या है?
يا أبا عمرو. या अबा अम्र, वेरी नाइस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आप ये बता रहे हैं दुआ अल कलिमात अल मुश्तक़ा मुश्तक़ा मिन मादती दाल रासीन फिल अमाकिन अल मुनासिबा, बताइए यहाँ पे क्या बनने वाला है। शाबाश, पहले जुमला जुमला पूरा सारा जुमला बोले और फिर यहाँ से कोई लफ्ज लगाएं, जल्दी से खुद से बनाएं। كم تل... كم تلميذا في هذه المدرسة؟ مدرسة. शाबाश शाबाश, आगे। أفضل आप दोनों कवारे हैं, शुक्र करें, हमारे तो जेब मारी जाती है डेली, चोरी कर देती है, अभी भी चोरी कर रही है हमारी खातून हमारी जेब से। ये आपकी घर कोई ढाका नहीं, कसम से इसे बता रहा हूँ, शुक्र करें, अंतुम आजिबून। शाबाश। अच्छा जी, أفضل الطب. क्या होगा? دراسة الطب. शाबाश, दिरासत तिब, या शाबाश दिरासत तिब। आगे। أين أين يدرس مدرس यदरुसो अखी या युदर्रिस, एक ही बात। शाबाश, طيب. आगे। أختي مدرسة في كلية المعلمات. शाबाश, आगे। ماذا يدرس हम्म, يدرس هذا المعلم. शाबाश, माजा युदर्रिसु हाज़ल मुअल्लिम, शाबाश मुअल्लिम। आगे। والد والدي يدرس في الجامعة. यदरुसु फिल जामिआ, क्या बात है यार, लड़के बहुत अच्छे माशाल्लाह से, क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत खुशी हुई मुझे। अच्छा जी, इमला अल फराग बिल हर्फ अल मुनासिब मिन अस्सुंदूख। जी, أسكن في شقة. पी शक्का, शाबाश, आगे। رحلة الأسرة إلى إلى المدينة. المدينة. इलल मदीना, ये है रहिलत, इसको रहिलत رحلة बोलते हैं कि ये माजी है और मुअन्नस है, गायबा। अच्छा जी, في أي جامعة تدرس؟ शाबाश أحتاج शाबाश, أ- في ماء بارد. ठीक है। يعيش أخي في القرية. إلى أين تسافر؟ जमील जमील, अहसंत। याय मद्दा और याय लीन, मद कहते हैं लंबा करने को, जिस या के शुरू में पहले यानी उससे जेर हो उसको याय मद्दा कहते हैं, लंबा करने वाली। और या लीन ये होती है कि उससे पहले जबर हो, ऐसी या हो जिससे पहले जबर हो, उसको नरम करना पड़ता है, तो लीन कहते हैं नरम को। तो आप कहते हैं फकीरुन, ये है मद, और वस्वैफ ये है आपका लीन। यहाँ देखिए, ईर और ऐर, नील नैल, दीन दैन, ये चक्कर है बस। अच्छा, इसके बाद ये सवाल जरा मुलाहजा फरमाएं। मुलाहजा ये है कि मफऊल बिही तलाश करें, तो उसको, हाँ क्या करें, हाँ देखें, तरकल अबू अलकरियता, ये देखो ये मफऊल है, इसकी पहचान आखिर में ना मंसूब होती है, इस्मुन मंसूबुन, देख रहे हैं ना, मंसूबुन, मनसब का मतलब जबर होता है, या जबर। अच्छा, तरकतिल उम्मु अलबैता, अच्छा ये अगर मफऊल है, बैत मफऊल है, तो बताएं बाकी क्या है, ये तरका क्या है, अब क्या है। ترك فعل. शाबाश शाबाश, الأب اسم. इसम है, लेकिन इसम की कौन सी हालत है ये। हाँ, थर्ड पर्सन. ये फेल है, ये मफऊल है, तो और क्या बचता है। फाइल. फाइल है ये, फेल फाइल मफऊल। शाबाश, तरकत फेल फाइल मफऊल, युहिब्बु रजुलु अलकरियता, ये है मफऊल बिही।
تحب المرأة المدينة. يبيع محمد السيارة، یہ مفعول بھی ہے سارے. يشتري علي المزرعة. يدرس الحسين الطب. هل يترك الأب مزرعته؟ جميل. یہ بھی کر لیتے ہیں. أكمل الجملة التالية بمفعول به وضبطه بشكل كما في المثال. أكل الطفل التفاحة. شربت البنت الماء. کچھ بھی بول سکتے ہیں. ماء الماء. اچھا باع احمد. ہاں کیا خریدا اس نے؟ سیارتا. سيارة. عمل. المريض الطعام. فحص الطبيب المريض. كتب الطالب الدرس. مارس خالد الرياضة. تركت البنت البيت. شاهد سعيد التلفاز. قرأت خولة الكتاب. تدرس الطالبة الدراسة. الكتابة. چلو كتب کیا؟ دراسة. الدراسة. شاباش. كتبت الطالبة الواجبة. بس باقی چیزیں بعد میں کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ یار جانو، آپ دونوں تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں. سلامت رہیں، خوشباش رہیں، اور ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام.